खुलुमखा आं जाकब खासाव अमहाय कक्टमारक लुक्रकनि बुसकांगो तुबुखेनो जतन साइमाना ताबो हास्टियो बेलेखेनो हानां पिनां नांलायजाक तामके मियानि सिमिं लामरलायमानि आसामो 19,000 से गोबां मात्र 156 पोस्ट आमोबो त्रिपुरा स्टेट नि चाकरी त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि एग्जाम सेंटर बर बर कलाख्या जरहाट दुलियाजान डिब्रुगढ़ गुवाहाटी सिलचर डिब्रुगढ़ बाय जरहाट कलायनाय हिंगांगे तो आमो तो लास्ट बॉर्डर तो क्या अरुणाचल बॉर्डर नागालैंड बॉर्डर आम पारंगे डिब्रुगढ़ आसक हासाल हासालो 19,000 से गोबां साइमा खनाबले हासन लुक्र खरकसा तिप्रासा लांमा चखा बनि कुमुई बे खरक नि थांमानि पाटिमु मिया हर ठीक न त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि फाइजेंति साखलाय जाखा ट्रेन प्रोवाइड खायजाखा थांनानि कायनि ट्रेन फाइनानि कायसा तै सिलचरनि बास थांनानि फाइनानि सिलचर जरा फेबो जरा हठात ते 11 आवर्स केबो हासलो थानानि केबो टिकेट तानि नाराखा केबो ट्रेन नि टिकेट तानखा केबो रेलवे नि टिकेट तानखा जे रेल नि टिकेट तानजाक रक तिनि हर जे थांनाय आ ट्रेन बाक्सा कैंसिल बंग थांगा आम जतन सायमाना फियाबाक सोंमुंखो अमनो तिनि देवराज देबरमा महारानी बिया सिंगांके सालेमा दलाय हांखरनि जे बकायजाकमानि मात्र तालथाम से पुंसोया को तालथाम बनि बिहिगनो खिबिवै बनि कुमुइबे थांजा जामानि आसामो फियाबा मिया नबर दम फाइ तमनि जरा जेहेतु जतन वेदर नि बागे अलर्ट खायरजाक सालनि सालताम सकांनो आसामो के मिया हरनि सिमिंनो नबर सिपसावै वाटि फाइनानि चेंखा आ जरावनो हाप्लं हायकबा दिमा हासावनि आ लाहारक किरमा सिनसा खे बास फिल जागै रुतुक सिनि रुतुगै मानलिया खरकसानो साबनो दिब्राज देब्रमानो बनि आरनो लांमा चखा बनि हिक आनि बसाय कल खायनो हनै नासिंजाक सिनि स्टेटमेन्ट नुगै मानखाना सिनि दंग टिभिनि स्टेटमेन्ट बन बिहि कापतै बनि बनि बायबाय कबागै कापथनि आनि बसाय नांकि फिल मानलि हनै आ जागा साजा जतन हनै दङ त्रिपुरा स्टेट नि साकरि हिंकांके आसाम गभर्नमेन्ट थांगै आसाम नि गभर्नमेन्ट रां रिवै तामनि आरो एग्जाम खायना नाका आककनो सिलचावै दङ अपोजिशन पार्टी टीएसयू हिंदी टीवाईएफ हिंदी डीवाईएफ हिंदी डीवाईएफ हिंदी एसएफआई हिंदी कांग्रेस नि स्टूडेंट विंग्स हिंदी बरक्त जे एग्जाम डेट मामनि सेंटर मामनि सिमिंनो बरक चिरखगै डेपुटेशन रलाई कोऑपरेटिव बैंक बसकांगो बासै सालाय दंलाय माने फियाबा बरंनि कक नाजाकलिया बरंनि कक सुदु नाजाखा सडनली 11 आवर्स ट्रेन प्रोवाइड खायजाखा अमके हास्ते हापांनि दुस जे रूल खाय दंलाय तो हास्ते हापांनो हायकबा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि दुस यादा सारा 19,000 बरक न 156 पोस्ट 156 पोस्ट नि बागे एग्जाम नाना नि बागे त्रिपुरा हास्ते क्षमता करिकेदा इलेक्शन बो पाइजाक दो इलेक्शन तंग केबले एकटा कक जे बरक नि रां पैसा करै आ जागाबो एसटी रक न बो 1000 खलायै एप्लीकेशन फी नाखा 1000 खलायै जनरल ओबीसी नि एससी नि बुसंग नाखा मंग सालिया एसटी नि सासियोनो 1000 खलायै नाखा जदिसिनो आरो सारा 19,000 एप्लाई खायके सारा 19,000 बादसिरि 19,000 19,000 न रमनो आमरो इनटू खलायै 1000 बाय 1 करोड़ 90 लाख 10 लाख कम 2 करोड़ रां शुद्ध एप्लीकेशन निकाले तो 156 पोस्ट नि बागे only 156 पोस्ट अमनो जोदि त्रिपुरा हास्टेव तो एप्लीकेशन बाटदि साकिरि रुतुंगनाय रकले बेकार न रुतुगो केबो सामुं तांगि रहका केबो रिक्सा चालुगै रहका केबो बल फालि रहका गनांनि बुसांगे फ्लाइट कावै थांखाना फ्लाइट बो दाम 2 दिन सिगां
check khlai tongmani 6000 5000 Guwahati jara flight we thane flight bodam age khorok busule flight nawi mannai abagino bus bai ma thanga kebo train bai thanga seat manyangai omo haiging tini pati mungkha keboni mokol arikha keboni yak baikha keboni yathek baikha keboni langma chokha tab silchorni medical college klaijak omo Tripura cooperative bank ni state bank ni borok ni arrangements ni bagino tini Dibraj ni langma so omo suja kok opposition bo mon blame ruwa nukungni borok bo mon blame ru rang khak laisi rohmani tini porikha rana ni thangmani tini mokla rijak yak baijak langma rijak borok ni responsibility sabonanai sakiri serutung na thangmani thuina ni thangya aw party mung to je propon mano accident to je propon mano but state ni sakri central niya PU clerk haikiba SSC amo joto jagano ngai mano amo rei mano but okok hingke mudda hingke mono nijini Tripura state ni sakri ingkangke Assam Dibrugarh thangida Jorhat thangida exam rana nangsinai yang application fee 1000 rudi train bara borodi minimum 2000 sleeper coach thangpaini hotel bara rudi approx 10000 chana nangani bai 10000 je borok krui borok bol phalnai ni busa hatani chanai ni busa riksha soi chanai ni busa din hajra tangi chanai ni busa muting phali chanai ni busa Shaltam 3 days ni bisingo 10000 expenses khaina ni gangke kolom ti chorai ma wan sugo Tripura haste ni minimum income source joto ni nukungni no belaiken kom tapsu jora point monthly income se 10000 just only 10000 hagi je ganang ni busa to normally borok to AC coach bai thangnai train bai pulenchin kam ga thangnai kebo kebo flight bai thangkana 19000 borok ni bisingo haki borong ni dai samnanai haste apani phaching ti to khorok ni DCM rohnai Silchor ni medical college haika bo patimung thayo hnai Facebook pusorokha মন্ত্রী নাকাটি হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা শ্রী ডক্টর মানিক সাহা বরকনো নাইকুলান বাকি বরকনো ফাইনান্সিয়াল হেল্প নি বাকি যত তাই এমন বিসিংবতী প্রামতানি ফাসিংতিব বুবাগ্রাবো ডাইরেক্ট ন রহকা MDC ধীরেন্দ্র দেবরমানো শিলচর নাইকুলানি বাকি তাই জেমস দেবরমানো তিপ্রামথানি গইব গানাও বাসানা হিনি তাই এমন বিসিংগ তিপ্রামথানি ফাসিংতি টিটেডি সাপাংনি CM Boromana Purnachandra Jamatia by EM Komal Kolai Borobo Shaka Borong Ninukungo Naikulnai, Trinai Ninukungno, Nainai, Hike Titi Sapang Pasinti, Kununa Munsha, Line Clay Rizamano, Je Sakdukumana Rono Naizamano, Okok Shaka, Piaba, Kevni, Mokol, Arizak. Tini Rangpusha Krijorawa, Rankage Hasole exam Rinanibo, Nanglayo, Amon Bishingo, Langmo Arika, Mokolbo Arika, Yabu Baika, Yakmo Baika. Tabo presently medical Silchorni Medical College শুধু শাকদুকুমানজাক টিপ্রাসা সিং পাজনা থিমানি বাদে তাই খরকসা বৃনি হিংকাংকে বনি হিংকাংকে কোনো সাইমেয়াকো বনি মুংতামো বিনি কোনো সাইমেয়াকো হাইকে যে তাবো শিলচর প্রেজেন্টলি 7 জন আক্লাইজাক শুধু Tripura Silchorni Medical College যে বেলা কেন সাক দুকুমানজা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন যে ক্লাইজাক রকনো বরকনো যে কইতমনি आ जागाव नि जों सालायनो साब बुंखा Dibraj Deborma bo geto langmo soka boni umur 33 boni kami boni bufana ni bungkha Bogoranjon Deborma kami hingga Moharani Komalpur PS Halima district hingga dolai Tripura bonggeto thayano langmo songkha amoto phungkasang joran simno nor noiman kana chini dongo TV o Facebook ong di YouTube ong di tai others network ong di nor phungkasang joran simno noiman kana tai khoroksa 23 years ni belai kheno boni bo condition hamya omongke alosi small chom boni bufani bumongkha Topon Kumar molsom kami hingga ambasa dolai Tripurani tai khoroksa hingke Boloram Mondol wanji khoroksa boni umur 25 years Bobo belai khino critical condition boni bufani bumongkha Tokhal Mondal
boni kami kha buko guhat te khorok sangke larembal molsom kami hingke komol chora PS Ambassa district dolaini bobo belakino sakdukhumanja critical condition boni umor saimanyakho te khorok sangke sundru Shekhar Jamatia boni umor 30 years Sundru Shekhar Jamatia ni kamingkha Omorpura PS hingke Ompinagar Tripurani boni umor bobo belakino critical condition boni bo belakino sak hamya sak derajat te khorok sangkha Golden Jamatia boni bufani bumungkha Bishun Jamatia kamingkha Chalitebari Tripura tai khoroksa brui Tripura hastini no bo belakino serious boni bumung kami mungsa saiman layakho borok tabo silchar ni sak hamnogo klaijak belakino warmi sincha party mung tini sakri manai hneino exam rana thamoni phieba mokol arikha langma arikha yakung yak paikha omoni dai responsibility sabona hanai jodishino Tripura government haikaba Tripura cooperative state cooperative bank Tripura hasteo exam nanani ashugda thaikriha na te alada kokta marsanai sungte klayo naikoli tongnai ojama Tripura cooperative state bank cooperative no montri Shukla Charan Noatia tapsuk joratei bo thaisa khuk kengyakho o party mungnotui tamke sung saimano Tripura state cooperative bank boni yakono barja Tripura hastio B.Ed ni exam thini kwbang kungno 30,000 35,000 borok bo kwbang kungno borok reka do 20,000 romdi 15,000 no romdi 10,000 no romdi exam center o exam relaikha tini o group khana o group ke khlaikha Tripura hastio bo khlai mangla khmu 1,000 khlai 19,000 ni jodi no borok no goni khangke 1 crore 90 lakhs rang ni Assam government no bo marikha borok bo arikha যদি Tripura hasteo khlaikangke ngai mangla khumde oboshoi no ngai mangkhumo phiaba tamni bagi tamni karone phatar Tripura ni chakri no phatar hasteo mar nani nakha alada banks ni hingata amoto joto jagano thangi khlaio phiaba Tripura cooperative Tripura state ni exam ba asamo tangi na nakha amo tabu lukurok jotono rutuklaijak naituklaijak belakeno khairogo Debras Debromani boni nukhung boni hi boni mafani bagai boni kumui be khatung khajaka thangmani bihik hingangke bihik no maisagra na nobor bo hom phaitongo maisa pai kok sawono nei phone tonir mani phebo phone khlailia bosai boni kumuse horne ektao khlaisi munai no rutugui manyang tongkha $5 roko biang thangka lahar party mung ngai boni kumui commissioner Debroma belakheno khairok susu jodi Tripura hasteo o exam center klaikhanke tini krui chukjaya bigra khangra je exam rana thangnai borok ni bo asuk rang baigra khmu tension bo nangla khmu asuk tension nana nangla khmu tin miya ni siming thanglai bani hotel tonglai ja per day jodi 500 khupuno khangka ke hardly 8,000 khorchale thang o taise kutung tungmani chora tini Tripura hasteo no exam center tona namoni hne omon sika congress bodol congress ni NSUI haikawa TSU CPM bodol borok student organization rok deputation wai rekha haipon borok ni kogna jaglia tini obagino borok cooperative bank buskango sirik laiye production khlaikamo Tripura dai je dukman jangnai rokno sarkar ma nainai chakri ni byabostha ma nainai thijana no khungo okok salaikha ongkha omongkha je miyani patimo belakino wanam sincha haike amno rogai TTE disi hapangni CM Purnachandra Jamatia te EM Komol Kolai tam saka khlainai di tai je aguli ni state Tripura state cooperative bank buskango production khlaimani DFYI TSU borok je salaiman Kumud Debroma Sujit Tripura borok tam saka khlainai di opati monati tini lai thangmani horo Agartala ni simi Guwahati bukhak thang tongmani kaisa markhung je accident ngai khoroksa thaimani kaisa bank ni exam ro nakni thangai abono tei norokni yang TTE disi hapangni bisingti khlai kono wansuk jamu eba khada khnaka bom hairok norokni wansuk Lekha hambai
जोंनि media friends रनो तेबो नाय तंनाय जो तो ताखुक तेबो उक्सनो हामजामा याफारो जोंनि ब्लेक के गतना हामिया जों खोना लायखा हास्तेनि जो तो लुकुराव नो खोना लायखा जों बाहायनो जोंनि एडिसिनि उंगै बनिति डिस्कासन दं खायलेखा जोंनि तिप्रासा ते राज्यनि बर'र cooperative bank ni चाकरी रुनानि बागै थांलायजाक थांलायमानि जरहाट तेजपुर गुवाहाटी वो एग्जामिनेशन सेंटर फो आजागा थांलायमानि प्राय डेटा एकदा डेटा जरावो गाड़ी एक्सीडेंट उनका बास एक्सीडेंट उनका मानी यागुलो थैमानि बोजों खोनाखा खरकसा थैखा हनो तेबो 2-3 जन सीरियस इंजुर ICU तंफु सिलचर मेडिकल कॉलेज हायरंनि जों खोनाखा तेबो बाक्सा इनके रेफार उनका गुवाहाटी रेफार खायजों मानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रपार इनफरमेशन मायाखो इनके बाक्सा इनके डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजुर नाय रंके डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कॉलेज नि इनके जोंनि एमडीसी थाङै दङ ब्रह्मगोनां वीरेन्द्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ जायगाफोरनि एरियानि थैमानि नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कॉलेजाव तेबो सोरबा इंजुर ओंखाराव नायनायनि बागै जोंनि एडिसि हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इंजुर नाय दं न जारा बेंकनि कैंडिडेट तेबोनि जाति गोष्ठी थांनाय र जायगा थाङै दुर्घटनाव दुलजानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि एडिसिनि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों जुबा मानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इंजुर नाय नेनि बनि ताखौ बुखुरक बरक बाहायनो जों माय गोरोंदि तेबो जोंनि एमडीसी रनबो एमडीसी नबो जों साजा किसा काहाम के नाय फैदि बसो घटना र बाहाय इनका बसो इंजुर उनका माहायराव जों साखा इनके जों नायलेने जोंनि एडिसि हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इंजुर नाय दं न जों बाहायखे एडिसि बोखागनि दै जुबावैमा नायलेने बमाहाय ताबु बरंनि सिनिमु स्राय देंखा सार जे ब पारानि तै कैंडिडेट दा थैनायनि मुंरो ताबकसो जरा खरकसा थैमानि वीरेन्द्र देबबर्मा होननाय खोनावो एक्जेक्ट बुं माया खान देबराज देबबर्मा तेबो प्राय 50 जन इंजुर माने चिनि थाने लिस्ट सफायाखो लिस्ट कालेक्ट खायनायनि बागै सालायखा इनके खोनारावो चिनि र लिस्ट सफायमाने ताकसो जरा चिनि इनफरमेशन कुनो करिखो बेंक एलाकानि बोसोंखा जत जानजा एलाकानि न हयतो सावैमा खोना इनके जों आसो गोबांमा बास एक्सीडेंट माने दुलजानाय रंनि माने प्रपार बरनि ठिकाना मायाखो हानि बाङै जों नाय दङ ते जारा इंजुर नाय बनि फेमिलि र बरक बहायनो जोंनि एडिसि हाफांनि मुंबाइ एमडीसी ननि ईएम ते बिसिनि अफिसार बरक बाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय ओंहा होनो हिंगे जों नायलायबानो बोसोर जरा बाहायखे सुबासु खायमा कारण जरा हायाव जों तै खरकसानो सुबा लायबनि अमनो चिनि नाहरमो चिनि बुबाग्रानि नाहरमो हामबाय नरक बरक तो साइमानो नरक सोशल मीडिया ने बिसिंते नुखना जे सिनि हास्तेनि कोऑपरेटिव बैंक नि मात्र 156टा पोस्ट नि बागै परीक्षा नायनि थांथानियाव आसाम राज्योआव थाङै आजागाव मिया गारि एक्सीडेंट नङै खरक नै थैखायनि सिनथानि बक्तमा फायखाता हुजरतै इनका अबहाय घटना बेलेखै बेदनादायक ते दुःखजनक घटना अमतै दंनानि कक तंगानिया त्रिपुरा राज्य अबनि सुखां बहु डिपार्टमेंट नियुकुंखा किन्तु कोनो दिन फानो कखनो फानो त्रिपुरा राज्यनि जारा कैंडिडेट तंनाय त्रिपुरा राज्यनि फाथर थाङै अबहाय केयै इनका परीक्षा नांखा त्रिपुरा राज्यनि जब न त्रिपुरा राज्यनि चाकरी न अबसं नुग्याखो किन्तु दुर्भाग्यजनक भावे त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी आईपीएफटी ते त्रिपुरामथा जे ट्रिपल इंजिन सरकार एमन एकटा सिद्धांत नाहारका जे त्रिपुरा राज्यनि मात्र 156टा पोस्ट चाकरी होनाय बागै आसाम राज्य थाङै बरक न इंटरव्यू परीक्षा होनाय अबनति DYF टीYF डेपुटेशन रिखा जे अब बबते हाई घटना
যে মুতি পরীক্ষা তো গোबां नंखा गिबो बामफ्रोमनि सरकारनि आमल कई आसाम राज्य थाङै फाथरहाव थाङै परीक्षानो नाङियाब्ला ठीक আছে नर परीक्षानि व्यवस्था खायखा किन्तु अ जारा कैंडिडेट तंनाय बरक थांलायसु खायनि व्यवस्था नक ताम खायखा हठात आदिनि सानजा दिके हर दिके बरक कायसा जारि खायखा तामो ट्रेननि व्यवस्था खायखा ले ताबु ओके हाय आं खाना जे परीक्षानो थांनाय तिनि खरब उसुक बरक हठात खाय अ बार्तानो मानै खानाय बिसिङाव ट्रेननि टिकेट तानै थांनायनि बागै व्यवस्था खायमानखा गे बाक्सा बाक्सा बरक निजिनो गारि व्यवस्था खायै इको नाइट सुपार रक बाय बाक्सा थांनानै चाइटखा मिया आबनिनो कायसे घटना नुखा नाइट सुपार बाय थाङा थांतनिव दुर्घटना कबलित अंखा लांमा चखा এটা অল্লাংমা চমানি বাকি দায়ী চাব সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার সরকার অল্লাংমা চমানি বাকি দায়ী চাব সম্পূর্ণভাবে কোঅপারেটিভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সঙ্গ জায়গাও তিনি ডিওয়াইএফআই টিওয়াইএফ এসএফআই টিএসইউ সঙ্গ জায়গা দাবিতি চাব ও যে লাংমা চনাই তে দুখুমান নাই বংনি বান্তা বংনি ফ্যামিলিনি বান্তা ব্যবস্থা মা খালাইনাই যে লাংমা চই থাকা বিনি নুখুङो नों চাকরিনি ব্যবস্থা মা খালাইনাই যারা তাবুক দুখুমানখা হসপিটালাইজ বাকসাंखा বংনি নাইকিনি ব্যবস্থা नरक मा खालायनाय যদি ন অবক খালায়াখাই টিওয়াইএফ ডিওয়াইএফআই টিএসইউ এসএফআই ছাত্র যুব সংগঠন जों লড়াই চালকনাই অর जों রাজ্য সরকারनो পরিষ্কারভাবে প্রশ্ন খাজানি মুচুङो नरक कि जुबक रंनो चाकरि नाने पखाय मानना कोअपारेटिव बैंकनि सेबक तलांना बागै लाइ थांजाक जरागो त्रिपुरा हास्ते कायसे नोटिफिकेशन रुमानि आबनि बागै जों आबनि सिगांबो डिवाइएफ टिवाइएफ रक फायै कोअपारेटिव बैंक बसकांबो सामानै जे जेहेतु ओ त्रिपुरावनो चाकरि तलांनाय आबनि बागै त्रिपुरावनो एग्जाम अंथो कारण ताबुक त्रिपुरागो ट्रिपल इंजिननि सरकार चलै दङ बीजेपीनि कायसा सरकार आईपीएफटीनि कायसा सरकार त्रिपुरा मथानि सरकार एतदिन डाबल इंजिन दं माने ताबो ट्रिपल इंजिन अंखा इनके ओ ट्रिपल इंजिननि सरकार जे ओ स्टेट गवर्नमेंट जे डिजिटल बा तामहिनते एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा डिजिटल त्रिपुरानि डिमांड खालाय दङ किन्तु दुर्भाग्येर विषय कायसा बैंकनि एग्जाम नानानै हाय सेबसे सिनि त्रिपुरा करे अब बेलायमा लाजमा सुंसाको इनके कोअपारेटिव बैंक से त्रिपुरानि हिंके तामनि बागै त्रिपुरानि एग्जाम आसामाव थाङै नानां जों डिमांड खालाय माने तिनि त्रिपुरा सरकार पुरोपुरि ट्रिपल इंजिननि सरकार पुरोपुरि भाबे व्यर्थ ও ব্যর্থতাनि बागै তিনি আবহাই খরকসা তাখুক তাই খরকসা বুখুক বরক তিনি লাংমা চনা নাংখা তাই 6 জন হাই বরক ইনজুর্ড অংখা মিয়া হরনি 12টা বাস মালখুং পাটিমানি বাগৈ তো আবহাই নুখা ইনকে যে 6 জন তাই সিরিয়াস কন্ডিশন দङ বরক লাংমা চয় মানাय যিনি তাখুক কমলপুর নিবত কাইলাবাড়ি অংমানে মাত্র তালনিসি অংখ হনি जों খানাখা গাবা বেলাইখনো আমজং মানে কম ইনকে তিনি বিজেপি সরকার त्रिपुरा मथा आईपीएफटी ट्रिपल सरकार पुरोपुरी भावे चिनिताय व्यर्थ जों दाबी खालायो যারা যারা তিনি লাংমা চখা সরকারি তরফ থেকে বরং যাতে কাইসা ফ্যামিলিও সেবকনি ব্যবস্থা খালাইরা নাইতই তাই যে সেবকনি বাগৈ जों জালা কাইতনা বরংনি সেবকনি एग्जामनि সুযোগ নাইতই তামনে হিংকা एग्जाम मात्र सालनि सिगांसे मियासे सागो रेल फ्री अंगना हिंका के एत दिनके बरक बियां थाङै तंग सिनि क्वेश्चन हिंका ओ जे ट्रिपल इंजिन सरकार जे पुरोपुरी भावे